बोलो क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? क्या? ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए। हाँ की नहीं है, क्या नहीं है? क्या चाहिए? हाँ बोलिए क्या? ईहू। क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? 5 रुपए ना 5 টাকা? नहीं 5 रुपए। हाँ 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 5 रुपए चाहिए। 10 টাকা নোট ভালো নোট ছাড়া নেবে না, নেই তো কয়েন ছাড়া নেবে না। দেখো ভালো করে নন্দীগ্রামে ভাইরাল এই দিদি ভাইটা, এনাকে কারা কারা জানেন জলদি ঝটপট করে কমেন্ট করো। এ নিয়ে নাও। এতে এতে খুশি তো? এতে খুশি তো? এতে খুশি? খুশি হয়েছো? হ্যাঁ।